Apagamos los móviles, por favor. Daniel, you want my PC doing my laptop? Yeah, then I want to start. Hold on. Actually, my computer has not yet got ready. It's sleeping still. Now slowly it's getting ready. Poco a poco se está recuperando, pero todavía está dormido. Ahora 15%. Se ha recuperado un 15%. So it's already past time, so we will start. Empezaremos. I would like to read out two passages on karma and on dharma. Me gustaría leer dos textos sobre el karma y el dharma. It's very interesting, and it's from a saint from India. Es muy interesante y está escrito por un santo de la India. He says, open your account with the divine bank, Dice, abrid vuestra cuenta con un banco divino, which receives deposits and maintains your accounts in strict confidence. que recibe vuestros depósitos y los mantiene con una estricta confidencia. Every little transaction, Cada pequeña transacción, a good deed, una buena obra, noble thought, un pensamiento noble or a kind word o una palabra amable, is accurately credited and accounted for. se pone con mucha precisión en el haber. The bank also keeps a record of your debits, También guarda un registro de vuestras deudas, indifferent, indiferentes, bad or unkind thought, pensamientos indiferentes, malos o no amables, word or deed. palabras o acciones. Also, this divine banker También este banquero divino truly cares for your feelings se preocupa verdaderamente por vuestros sentimientos and consciously whispers warnings from the heart. y constantemente murmura, ¿qué es lo que murmura? Sentimientos de del corazón. Whispers warnings from the heart Warnings, avisos, advertencias del corazón. when you overdraw your limits, Cuando os quedáis en números rojos, when truth and right conduct are infringed, cuando se infringen la conducta y el pensamiento correcto. it also warns you without fail También sin falta os avisa when your desires enslave you, cuando vuestros deseos os esclavizan or when your wealth is unchecked. o cuando vuestro Wealth. cuando vuestra riqueza is unchecked. Unchecked, No, not checked. no, cuando no. No tenéis fondos en saldo. Pues no por ahí. No tenéis fondos en No saldo. one can sue you for the deposits you make Nadie os puede denunciar por los depósitos que hacéis in this bank. en este banco. No taxman can take away your earnings, Ningún inspector puede cobrar los impuestos, nor can any crook lay his hands on your property in this bank. ni ningún delincuente puede robaros vuestras propiedades en este banco. Come, Venid, open your deposits with a divine banker,
Abrid un depósito, vuestro depósito con el banquero divino and grow in prosperity y creced en prosperidad, here aquí and hereafter. y después. This is on karma. Esto es sobre el karma. Then there is something about dharma. Después también hay algo sobre el dharma. Just keep that phone. Some of you may think, Algunos de vosotros podéis pensar, how can dharma, ¿cómo puede el dharma, which sets limits on thoughts and words, que pone límites a las palabras y pensamientos, and regulates and controls, y regula y controla, make a person free? liberar a una persona? Freedom is the name that you give to a certain type of bondage. La libertad es el nombre que dais a un cierto tipo de esclavitud. Genuine freedom La libertad genuina is obtained only solamente se obtiene when delusion is absent, cuando el engaño está ausente, when there is no identification with the body and senses, cuando no hay ninguna identificación con el cuerpo y los sentidos, and no servitude to the objective world. y ningún servilismo con el mundo objetivo. People who have escaped from this servitude and achieved freedom La gente que ha escapado de este servilismo y ha alcanzado la libertad, in the genuine sense en el sentido genuino, are very few in number. son muy pocos en número. Bondage lies in every act done Las ataduras están en todos los actos que hacemos with the consciousness of the body as the self. con la conciencia del cuerpo como yo. For one is then the plaything of the senses. Is then the plaything of the senses. Es el juguete de los sentidos. Porque uno entonces es juguete de los sentidos. Only those who have escaped this fate are free. Solo los que han escapado a este destino son libres. This freedom, in quotation marks, Esta libertad, entre comillas, is the ideal stage to which dharma leads. es el estado ideal al que nos conduce el Dharma. With this stage constantly in mind, Con este estado en la mente constantemente, if you are engaged in the activity of living, si estáis ocupados con las actividades de la vida, then you will become a liberated person, os convertiréis en una persona liberada, which in Sanskrit is called Mukta Purusha, que en sánscrito se llama Mukta Purusha, in this very life. en esta misma vida. Okay, the computer is still getting ready, so I will not be able to use Dr. Taimini's notes for the moment. No puedo usar las citas del Dr. Taimni de momento porque todavía está recuperándose. So you will have to be content with my little wisdom. Tendréis que contentaros pues con mi pequeña sabiduría. This afternoon we will be talking about Niyama and right living. Esta tarde vamos a hablar de Niyama y la vida correcta. There are also 5 points in Niyama, También hay 5 puntos en Niyama and these are observances. y son observancias. The first of these is Saucha. La primera es Saucha, The second is Santosha. la segunda es Santosha, The third is Tapas. la tercera es Tapas, The fourth is Swadhyaya. la cuarta es Swadhyaya And the fifth is Ishvara Pranidhana. y la quinta es Ishvara Pranidhana. Now, the meaning of Saucha El significado de Saucha is purity. es la pureza. The meaning of Santosha is contentment. El significado de Santosha es el contentamiento. The meaning of the word tapas El significado de la palabra tapas, is, as far as I can remember, the correct meaning is austerity.
El correcto significado me parece que es austeridad, but from what I hear also that there is something to do with burning away. también tiene algo que ver con el quemar algo para que se vaya. The fourth is Swadhyaya, El cuarto, Swadhyaya, which is self-study es el estudio de uno mismo or study that leads to an understanding of the self. o un estudio que lleva a la comprensión de uno mismo. So finally you have Ishvara Pranidhana, which means surrender to Ishvara or the Supreme Spirit. Y finalmente tenéis Ishvara Pranidhana, que significa la rendición a Ishvara o ese ser supremo, ese espíritu supremo. So this afternoon we will consider these five. Y esta tarde vamos a hablar de estos 5. What exactly do we mean by Saucha or purity? ¿Qué queremos decir exactamente con Saucha o pureza? Does it mean purity in the sense of having a shower every few hours? ¿Significa la pureza en el sentido de ducharnos cada 4 horas? I know some people who do that. Conozco a gente que lo hace. Is it purity in terms of your emotions? ¿Es la pureza en términos de vuestras emociones? Is it purity in terms of your thoughts? ¿Es la pureza en términos de vuestros pensamientos? Is it purity in terms of the way you earn money? ¿Es la pureza en términos de cómo os ganáis la vida, cómo ganáis dinero? Momentito, there is a problem here. All right. The higher the technology, the more the problems. La mejor tecnología, más problemas. Ahora, mi laptop, poco loco. It's so, yeah, it looks like it. But it doesn't matter. We will continue. So coming back to Saucha, I would like to throw open the discussion to find out what you think is purity, because nobody can be 100% pure, because if you are, then you become an adult. Bueno, volviendo al tema de Saucha, ahora me gustaría abrir la pregunta de qué consideráis que es la pureza, porque nadie puede ser un 100% puro, porque si no ya sería un adepto. So, how can we be pure, or how can we try to be pure? ¿Cómo podemos intentar ser puros? And what are the marks or signs of a pure person? ¿Y cuáles son las características o señas de una persona pura? This morning we considered the yama. Esta mañana hemos considerado los yamas. Can we keep that at the back of our minds Podemos mantener eso en la mente and try to investigate together y tratamos de investigar juntos what or who is a pure person? qué o quién es una persona pura. Have you any ideas? ¿Tenéis alguna idea? Right now I'm almost expecting an answer Ahora mismo estoy casi esperando una respuesta that a pure person is a sleepy person. de que una persona pura es una persona soñolienta. El que es honesto consigo mismo. El que es honesto, veraz consigo The one who is honest with himself. He who is honest. Very, very interesting. I think that is very, very interesting to start with. Muy interesante para empezar. So, what is honesty with oneself? ¿Qué quiere decir ser honesto consigo mismo? No, why is it that you have to be honest with yourself? ¿Por qué tenéis que ser honestos con vosotros mismos? Look at it from the point of view of common sense. Look at it from the point of view of understanding.
Mirarlo desde el punto de vista del sentido común y de la comprensión. So, why is it that you should be honest to your... Yes, Lola? Para el conocimiento de uno mismo. To know yourself. Huh? For the knowledge of ourselves. Man, know yourself. That is not all of the universe. correct. But look at the very basic thing. Why should one be honest to oneself? ¿Por qué uno debería ser honesto consigo mismo? Just apply common sense to it. Solo aplica el sentido común. What you say is correct, but in a common sense way. Lo que dices es Observarse para la autoobservación. For the self-observation. That is later on. eso es después. Al reconocer lo que uno cree que es. To recognize what you think you are. ¿no? Fair enough. All your answers are correct. I am not disputing Todas it. son correctas, vuestras Para respuestas. no traicionarnos a nosotros mismos, para no Not engañarnos betray a nosotros. ourselves. Para no tener conflicto. In order to avoid conflict with ourselves. Sentirnos tranquilos. In order to feel reassured with ourselves. Yes. It is, if there are any more, I would like to hear. Si hay más, me gustaría oírlas. Para poder empezar a purificarnos necesitamos ser honestos, primero conocernos y saber qué es lo que hay que corregir. To start purification within ourselves. First, we need to observe ourselves, to be honest, to know ourselves before we start correcting what is not in balance, which is not working in ourselves. Cuando se desprende de los apegos When y you, del ego individualito. when you get rid of your attachment. Yes, yes, true. Everything is true. You were about to say something. La pregunta es por qué hay que ser honesto. The question is why do we have to be honest? A mí lo que se me ocurre No. es para no sufrir. The thing is, what is so unique about being honest to yourself? ¿Qué tiene un carácter tan único en el ser honesto con vosotros mismos? ¿Buscar la pureza o...? Es que es verdadero. Es el See, it is very simple. Es muy simple. There is nobody who knows you like yourself. No hay nadie que os conozca mejor que vosotros mismos. You can cheat everybody but yourself. Podéis engañar a todo el mundo excepto a vosotros. Because it is only you who know what your thoughts are. Porque solamente vosotros sabéis cuáles son vuestros pensamientos. It is only who knows what you do in secret. Solamente vosotros sabéis lo que hacéis en secreto. It is only who knows your secret desires. Solamente vosotros conocéis vuestros deseos secretos. It is only you who knows what you do in private. Solamente vosotros sabéis lo que hacéis en privado. So you cannot cheat yourself. Y no os podéis engañar. But anyone, including the people who are closest to you in your life, Pero cualquier persona, incluidas las que tenéis más próximas en vuestra vida, you can cheat. podéis engañarles. But you cannot cheat yourself. Pero no os podéis engañar a vosotros mismos. If you even think that you can cheat yourself, Ni siquiera el pensar que os podéis engañar. then you are not only cheating yourself, No solo os estáis engañando, but you are also stupid in rationalizing it. sino que también sois tontos al racionalizarlo. Okay? So, what we started the discussion with, everything that you say, I agree that it adds to purification, to the ultimate goal, to know yourself, and all these things come afterwards. But it is only you who would know yourself like you do. The other persons, they know you in the way that they see you. It is important for you to understand that also. Sí, a ver, ¿cómo? Sí, todas las respuestas que habéis dado todas son correctas y que creo que solamente vosotros os podéis conocer a vosotros mismos como nadie más y que no os vais a engañar a vosotros mismos. So, if we go back and connect purity with this knowledge of oneself, Vamos hacia atrás y conectamos
la pureza con este conocimiento de uno mismo. Again, I recall a matrix. Y también esto me hace pensar en la matriz. This is very interesting because there are aspects to your personality Esto es muy interesante porque hay aspectos de vuestra personalidad which gives signals to the outside world, que dan señales al mundo exterior which actually is not you, que no son realmente vosotros. in the sense that I might be sitting without any thought in my mind, En el sentido de que yo podría estar sentado sin ningún pensamiento en la mente, but my body language and the way I sit might give you the impression that I'm very proud or something like that. pero la manera como estoy sentado, mi aspecto, podría daros la idea de que soy muy orgulloso o algo así. Okay, and sometimes I might think of something and I might smile, Puedo estar pensando en algo y puedo sonreír, but you might think I'm smiling at something that's happening here. For example, y podéis pensar que estoy sonriendo por algo que está ocurriendo aquí, por ejemplo. so all that you show to the outside world Todo lo que mostráis en el mundo exterior is not necessarily what your motive is. no necesariamente es lo que es vuestro motivo. So in the understanding of oneself, En la comprensión de uno mismo, it is more important to have the correct motive es más importante tener el motivo correcto than the impression that you create on others, que la impresión que creáis sobre los demás, particularly in respect of purity. especialmente respecto a la pureza. But in order to give the right messages to people, Pero para poder transmitir los mensajes correctos a la gente, it is interesting to look at this matrix. es interesante mirar esta matriz. There are 4 sides to you. Tenéis 4 aspectos. There are things that you know about yourself, but others do not know about you. Hay cosas que vosotros sabéis de vosotros, pero que los demás no saben. There are things about you Hay cosas sobre vosotros which others perceive, but you do not know. que otros perciben, pero vosotros no lo sabéis. Like for example, over here, I might think I have a lot of hair here, but here there might be little less. Pienso, por ejemplo, que tengo aquí bastante pelo, pero aquí me parece que tengo menos. This is only others who can see. Pero solo lo ven los demás. Then there is a part of you which neither can you know about, nor do others know about. No, o guiados no. Yeah, nobody, both you and others. Ah, sí. Sí. Y luego hay cosas que ni vosotros ni los demás saben. And then there is a part that you know and the others also know. Y después hay una parte que vosotros conocéis y los otros también. In a person who is, shall we say, aligned, En una persona que está, digamos, alineada, the last quadrant el último cuadrante is very important, es muy importante, where you are an open book, donde sois un libro abierto, where people actually see you as you are truly. donde la gente realmente os ve tal como sois realmente. You are in complete control because you are honest to yourself. Estáis en un control completo porque estáis siendo honestos con vosotros mismos. And therefore, in that honesty and in that conviction, there is a certain amount of purity, or a great amount of Y purity. en esa honestidad y en esa convicción hay una parte, en realidad, una mucha pureza. So, if you look at the subject of purity, Si consideramos el tema de la pureza, it has got nothing to do with a perception of that purity, no tiene nada que ver con una percepción de esa pureza, but the intrinsic worth, value, and motive behind that purity. sino con el valor y el motivo real que hay detrás de esa pureza.
The computer has come on. Bueno, ya funciona. So I will try to access this file and we can continue. Maybe Dr. Saimini would have many more ideas than me because after all he was such a great man. So the next we can come back again to Saucha purity unless you have something to say, in which case please say, how is it that we can align ourselves in such a manner that we are so intrinsic that as you walk into the room, people can virtually feel, see that person who is integrated and who is pure. ¿Cómo podemos trabajar con nosotros mismos de tal manera que consigamos que cuando entre alguien en la habitación os vea realmente que sois puros y os vea integrados y tal como sois de verdad? In this context, I must tell you that I have had the good fortune of many times seeing Krishnamurti. En este contexto, me gusta deciros que he tenido la suerte de ver a Krishnamurti muchas veces. He was not physically a big giant or anything. No era un gigante físicamente ni nada de eso. Neither was he going to the gym every day. Ni tampoco iba al gimnasio cada día. But he was also not taking Botox. Tampoco se ponía botox. But there was some quality of his when you saw him. Pero había una cualidad tan especial cuando le veíais. It is outstanding. Era extraordinario. I have been fascinated by this man. When I did not even know who he was, I was a child. Cuando era pequeño ni siquiera sabía quién era, pero estaba fascinado con aquel hombre. And then I grew up to youth. Youth. Bueno, después me hice joven. And I used to see him every year. Y cada año le veía. And special about him. Que podíais ver que había algo muy especial en él. And such is what I have seen in some greatly spiritual people. Y esto es lo que he visto en algunos grandes seres espirituales. So, when you see such a person, he doesn't need to introduce or explain himself. Cuando veis una persona de estas, no necesita presentarse ni explicarse. And I think it is not that we should have a selfish goal that I want to be like Krishnamurti or something. That's not it. No se trata de tener un objetivo egoísta de que quiero ser como Krishnamurti, no es esto. It comes back to that question. Vuelve a esa pregunta. That we are wanting to be pure. De que queremos ser puros. See, I told you that Taimini is going to provide me with some ideas. Y ya os he dicho que Taimini me ayudaría a darme ideas. I wanted to explain something which I forgot. Quería explicar algo que había olvidado. You know that yoga and Hinduism has 6 parts. El hinduismo tiene 6 partes. They are called Shruti and Smriti. Se llaman. Okay, don't worry about it. Shruti and Smriti. And Smriti. It has Itihasa and Purana. So don't worry. That's another 2 parts. And the last are then there is yoga and there's one more. Not yoga. My mind is not working. Anyway, let us come to then they have the darshanas. The Shat darshanas. Just like Shat Sampati, you have Shat darshanas in Hinduism. So the last 2 are agamas and darshanas. Sí, no, las 6 partes no están relevantes, las 2 últimas quiere hablar de ellas, darshanas and... The agamas and darshanas. Agamas y darshanas. We will not go into each one of those because there will be a translation problem. But among these 6 darshanas, yoga is one. Entre estas 6 darshanas, yoga es uno. And yoga itself is divided into 8 parts. Y el yoga mismo está dividido en 8 partes. These 8 parts are yama, Son yama, niyama, niyama, asana, asana,
Pranayama. Pranayama. So Yama and Niyama are vows of restraint and observances. Yama y Niyama son continencia y observancias. Asana is posture. Asana son las posturas. Pranayama is has to do with breath. I don't like the word breath control, but it has to do with breath. Pranayama tiene que With ver prana. con la respiración, con el prana. Then pratyahara Pratyahara is the fifth step, es el paso quinto, which means the abstraction of the senses. que quiere decir abstracción de los sentidos. We spoke about abstraction yesterday. Ya hemos hablado de lo que era la abstracción hoy. And then the last three steps, Y los últimos tres pasos, which is dharana, dharana, concentration, concentración, dhyana, dhyana, which is meditation, que es la meditación, and samadhi, y samadhi, which literally means trance, que literalmente significa trance, but could also be understood as union. que podría entenderse también como unión. So you have two parts in this 8. Tenéis dos partes en estos 8. The first is called the external. La primera se llama la externa, In Sanskrit it is called bahiranga, the external part. Bajiranga, la parte externa. And the other is obviously the internal, which is antaranga. Antaranga, que es la parte interna, la Yes. otra parte. But strangely, and the first, that is the external, consists of the first 5. La primera, la externa, consiste en las 5 primeras. And the internal is what consists of the last 3. Y las 3 últimas constituyen la parte interna. Now, for a theosophist, Para un teósofo, the most important los más importantes are the first 2 in the external son las 2 primeras de la parte externa and the whole of the internal. y todas las internas. So going back, Yama and Niyama, Yama y Niyama, and after that, the last 3 together, y después las últimas 3 juntas, that is concentration, meditation and union, que son concentración, meditación y unión. together are called Samyama, Y juntas se llaman Samyama, which Madame Blavatsky also calls Raja Yoga. que Madame Blavatsky también llamó Raja Yoga. Yeah, Raja Yoga. Raja Yoga. Okay, in Spanish it's Raja Yoga. Yes, so if you look at any game you play, any game for example, Cualquier juego al que juguéis, in India we play cricket, it's a religion in India. en India we play, Cricket. jugamos a cricket en la India, es una religión. There are hours and hours we spend, just like you watch soccer. Pasamos horas viéndolo, igual que vosotros veis el fútbol. I'm sure when Real Madrid is playing, all of you are like this. You will not leave, or maybe you have Barcelona because we are in Barcelona. Barca is very important. So if it is a match between Real Madrid and Barca, you won't eat, you won't sleep. So it is very, very important. So when you play, you get these yellow cards and red cards and all that. Right? Cuando jugáis os dan las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas. So even in the spiritual life, you get those cards. Incluso en la vida espiritual os dan esas tarjetas. That is, if you don't follow Yama and Niyama. Si no seguís Yama y Niyama. So most people think that yoga is asana. La mayoría de la gente cree que el yoga son las asana y pranayama. Whereas it is a holistic system. En realidad es un sistema holístico. And was the first well-known proponent of this philosophy of yoga is Patanjali. Patanjali fue el primer propulsor de este sistema de yoga. So we were at Saucha, Estábamos en Saucha. and I had asked the question Yo había hecho la pregunta whether you have any more thoughts on a life of purity. de si tenéis más ideas sobre qué es la vida de pureza. I'm sure you're all aware of H.P. Blavatsky's Golden Stairs. Estoy seguro de que todos conocéis la escalera de oro de Blavatsky.
she speaks of a pure heart. y habla del corazón puro. Okay, so what is this? Can you dwell a little before we go further? ¿Podéis pensar un poco en esto antes de seguir adelante? What is a pure heart? ¿Qué quiere decir un corazón puro? El corazón que está libre. que no está separado de nada ni de nadie. Heart that is not separate from nothing nor anything. Yes. We must understand a pure heart when we talk about it. Somebody was to say something here. Someone was saying. Yes. Yes. Very good. Yes. I think it's a heart that is not able to be corrupted. Okay. An incorruptible heart. Harmless heart. Harmless. Un corazón que no daña. Very important. A harmless heart. Que no guarda rencor. Why I'm asking you is that every time somebody says something, the group understands it from a different point of view. And therefore your perception of that particular attribute becomes more enriched. Creo, bueno, me parece que cada vez que alguien dice algo, cada uno lo entiende desde una perspectiva diferente, tiene una percepción diferente, por lo cual cada vez lo que se dice está más enriquecido con lo anterior. And somebody once said, a heart that does not keep malice or Yes. grudge. You know the great Gettysburg Address of Abraham Lincoln, in which Sue is not here now. She's here. She's not here. One of the words that is used there is with malice toward none and goodwill toward all. Sí, una cita de Abraham Lincoln de no hay que guardar rencor a nadie y ofrecer buen corazón a todo el mundo. Yes, he spoke about it in this famous Gettysburg Address. And Uno de sus famosos escritos. we will conclude Saucha with this particular point, which is very important. And Dr. Thaimini says, purification for the yogi, La purificación para el yogi, therefore, por consiguiente, means specifically the maintenance and transformation of the vehicle que significa específicamente la conservación, maintenance and transformación del vehículo, in such a manner de tal manera that they can serve increasingly to bring about this unification. que pueda servir para producir esta unificación. So, there is also a mention of the three gunas by him. También menciona las tres gunas. He says that, when we talk about tamasic, rajasic and sattvic, Cuando hablamos de tamásico, rajásico y sádvico, what is allowed for the yogi is only the sattvic, solamente, lo que se le permite al yogi es solamente el sádvico, to help him in this purification process. para ayudarle en este proceso de purificación. Then let us go to Santosha. Vamos ahora a Santosha. Generally, Santosha is translated as contentment. En general, Santosha se traduce como contento. And El contento. it is something that nobody seems to have. Es algo que nadie parece tener. Right? Are we content? El contentamiento, el contento. Estamos satisfechos, estamos We're all content. todos lo estamos. So, No. correct. No, we're not content. Debería ser un contentamiento en todo momento y en cualquier circunstancia, para serlo de verdad. In order to be a true contentment should be on any circumstances and with Yeah, there is, all this is very interesting. Todo es muy interesante. There was something I saw the other day Hay algo que vi el otro día. on the internet, I think it was Facebook or something. Most people think that by attaining happiness,
La mayoría de la gente piensa que alcanzando la felicidad they can learn gratitude. pueden aprender la gratitud, But the truth is, pero la verdad es que by becoming grateful, si uno es agradecido, you attain happiness. alcanzáis la felicidad. We are not grateful for what we have, No estamos agradecidos por lo que tenemos, but we are constantly complaining about what we don't have. siempre estamos constantemente quejándonos de lo que no tenemos. In a way, we are harming ourselves Y en cierto modo nos dañamos a nosotros mismos. because this comes as a result of comparison. Esto viene como resultado de una comparación. We are like drivers on a highway Somos como unos conductores en una autopista who are not looking forward through the windscreen. que no miran a través del parabrisas. We are constantly looking at the rear view mirror, Constantemente miramos al espejo retrovisor thinking who is going to overtake me. pensando, a ver quién me va a adelantar. I don't want to allow anyone to overtake me. No quiero que me adelante nadie. And so what happens is when you look at the rear view mirrors and not at the windscreen, Y lo que ocurre es que cuando miráis los retrovisores y no el parabrisas, sooner or later you will meet with an accident. antes o después tendréis un accidente. And that's what happens when there is intense ambition, Y esto ocurre cuando hay una ambición intensa, there is no gratitude, cuando no hay gratitud and there is no contentment. y no hay contentamiento. So we must investigate further how we can be grateful. Hemos de seguir investigando para ver cómo podemos sentir gratitud. No ideas? No hay ninguna idea. Yes? El lema budista dice, tengo poco y no necesito nada. The Buddhist motto says, I have little and I don't need anything. Right, but that's what yoga says, that's what Buddhism says, that's what Christianity says. Why is it this is not happening? ¿Por qué no ocurre esto? Esto es lo que dice el budismo, el hinduismo y el cristianismo, pero ¿por qué no ocurre? Que aún somos impuros. We are not pure yet. We are not satisfied, isn't it? No estamos satisfechos. Because the material things, we are in a very material world, and the material things will control us, control our soul and our Yes, yes, yes. que el mundo, estamos en un mundo muy materialista y que el material controla nuestra alma y nuestro corazón, creo yo. So the trick is desirelessness. Yes. Así que el truco es en no desear nada. El apego. Porque si no deseo nada, lo tengo todo. If I desire nothing, I have everything. Right. Right. Nothing material. But Sorry? nothing material, but you may still desire to learn, to be a better person, to know yourself, to be a giver for the world, and that is a desire to. Yes. Yes. You brought up an interesting point. Ella decía no desear nada, pero me gustaría añadir que creo que es no desear nada material, porque todavía podemos tener el deseo de ser mejores personas, de aprender, de dar al mundo y de conocernos a nosotros mismos, que es el impulso espiritual que necesitamos. Is that a good? Is that good? This is what Is that good to say that I want to be more spiritual? es bueno eso de decir quiero ser más espiritual. I think it's an aspiration, and it's needed because it's Good. You use the word aspiration. Es una aspiración. What es is the necesario. difference between aspiration and ambition? ¿Cuál es la diferencia entre aspiración y ambición? because the desire responds to the lower self, but in the same force
responding to the upper self, to the soul. There's that difference, that is not the same force. Creo que es, en esencia, es la misma fuerza del deseo, pero transmutada hacia lo más espiritual, hacia la voluntad espiritual. Pero hay en el plano inferior fue un deseo, su nacimiento Sigue siendo. Mientras el yo quiera aspirar a ser mejor o a ser espiritual, sigue siendo yo. As long as the one who is good, the one who aspires to be better is not your I. ¿Cuál será el propósito o el motivo? Mercedes, say it again. One second. As long as there is a self which aspires, that's desire. Okay. But I would like to ask this question, why do we want to be spiritual? Pero quiero preguntarle por qué queremos ser espirituales. Because the motive behind why we want to be spiritual is very important. Porque el motivo que hay detrás de querer ser espiritual es muy importante. It's a fundamental question. El motivo es una necesidad. It's a need, she says. The motive is a need. I completely agree with her. The motive is? Need. It's a need. Necessity. A need in what sense? Una necesidad en qué sentido? Necesidad de ser, de lo que somos realmente. Hay algo en nuestro interior que nos obliga a hacerlo. There is a need to be what we really are. There is something in our inside that pushes, drives us to. Our nature calls this way. Yeah. Is that true? ¿Es verdad? Sí. Yes, that's a very answer. So, we want to be spiritual because there is something in us that wants to know who we are. Queremos entonces ser espirituales porque hay algo dentro de nosotros que quiere saber quién somos. Que somos espirituales realmente, pues, aunque no lo sabemos. Because we really are spiritual, although we don't know. Yes, I understand that. Sí, ya lo entiendo. But we want to be spiritual because we want to know who we really are. Pero queremos ser espirituales porque queremos saber quién somos realmente. And this is a need. Y esto es una necesidad. Yes, that's what I'm saying. I'm summarizing what she said. She says it is a need. Estoy analizando, sí, ya lo sé, ha dicho que era una necesidad. And is there also a kind of, I can't use the word disgust, but dissatisfaction with the way we are? También hay una insatisfacción en la manera en que somos. What do you say, Mercedes? Is there also a dissatisfaction? I don't want to be like this. También hay una insatisfacción, es decir, pues no quiero ser así. Es que se empieza por ahí. One starts It's from that. that. Yes. Yeah. Linda? You think so? Es que Dios se hizo verbo y el verbo se hace carne. God, No lo digo yo, pero God became a word, logos, word, and the word incarnate. Okay. Bueno, lo digo This is the way the Bible porque starts. Yes. utilizamos el verbo y el verbo de alguna manera es una sombra o una pista de lo que realmente está detrás de la propia palabra. Y muchas veces cada uno de nosotros tiene un concepto distinto de lo que significa una palabra. Y entonces es difícil entenderse. It is difficult sometimes to understand each other because we use words, but there is something different behind the words for each one of us. Y aún sabiendo que somos la chispa divina, And although we know that we are the divine spark, utilizamos palabras como yo, pienso, we use sin saber a words. lo mejor qué quiere decir yo y si realmente pensamos no, porque a lo mejor nosotros no somos yo, somos
conjunto de condicionantes y eso conlleva una lucha personal cada uno y conlleva un conflicto y este es un proceso que debemos de pasar tomándonos en serio. Here, but we might say, I think, but we might not exactly know what we mean with the word I, which is conditioned by so many external factors, and we might even not think how we say it. Very interesting. If we observed ourselves in many of these things, you will find that it comes back to the motive. Si nos observáramos a nosotros mismos, veríais que volvemos al motivo. And it comes back to this question which was brought about the need. Y volvemos a la pregunta esta, al tema este de la necesidad. The need that arises out of a certain dissatisfaction La necesidad que surge de una cierta insatisfacción with the way we are, con nuestra manera de ser. and an intense need to be different, not different, to be free of this state of dissatisfaction. Y una intensa necesidad de liberarnos de este estado de insatisfacción. And that need Y esa necesidad has to become very intense tiene que hacerse muy intensa if we have to move further. si queremos avanzar. That means it is like a drowning man wanting oxygen, a breath of fresh air. Es como el hombre que se está ahogando necesita oxígeno y un poco de aire fresco. What happens now is one day we are grateful and happy Lo que ocurre ahora es que un día estamos agradecidos y felices because somebody gave us a Ferrari as a gift. porque alguien nos ha regalado un Ferrari. The next day somebody pickpocketed you of 50 euros. Al día siguiente alguien nos roba 50 euros So you say that the whole world is very bad. y decís que el mundo es una porquería. The next day you win a free trip to India. Al día siguiente ganáis un viaje a la India And the next day you have the taxman saying that you have to pay another 300 euros. y al otro día el inspector de Hacienda os hace pagar 300 euros más. But what happens is you don't stay with the same equanimity of mind. Pero lo que pasa es que no permanecéis en la misma ecuanimidad de la mente. And this is not very good for a person's spiritual progress. Y estos altibajos no son muy buenos para el progreso espiritual de nadie. There are two examples I'll give and then we'll take a break. Voy a dar dos ejemplos y luego hacemos una pausa. One is a Western example Uno es un ejemplo occidental and the other is Oriental. y el otro es oriental. You see, so the Occidental example is a later example. Later. Yeah, that means more recent. Sí, el ejemplo occidental es más reciente. There is a great Roman emperor Hay un gran emperador romano whose name was Marcus Aurelius, que era Marco Aurelio, and he is very famous for the Stoic philosophy. muy famoso por la filosofía estoica de los estoicos. And he has written a book which I would recommend, or I don't know whether he wrote a book, but there is a book Hay un libro called The Meditations of Marcus Aurelius, que se llama Las Meditaciones de Marco Aurelio, in which he speaks of the Stoic philosophy. y en él habla de la filosofía de los estoicos. A Stoic is not up and down, up and down. El estoicismo no son altibajos, no es ir arriba y abajo. A Stoic is one of steady mind. Un estoico es uno que tiene una mente firme, He is a man who is stable, sthita pragya, as we say. Yes. Now, that is truly a theosophical attitude. Esa es una actitud verdaderamente teosófica. Atarasia se llama en griego. Atarasia es la imperturbabilidad que buscaban los estoicos, como una idea muy importante. Que Maithreya también la menciona al Buda como una etapa en el sendero. That there is an ancient Greek word that corresponds to a non-perturbed mind. Okay, what is the word? Atarasia. Atarasia. Yeah, that's something I have to learn. Yes. So this is
When in one of the Mahatma letters, En una de las cartas de los maestros there is a reference made to Marcus Aurelius without his name. hay una referencia a Marco Aurelio sin decir el nombre. When at one point he was refused admission into Cuando- the Supreme Mysteries, Cuando se le negó la admisión a los, initiation into the Supreme la Mysteries, iniciación a los misterios supremos, una vez, he did not get perturbed. no sé si no se alteró. You know what he said? ¿Sabéis qué dijo? Listen carefully. Escucha con atención. He said, many are the grains of incense Dijo, muchos son los granos de incienso destined for one and the same altar. destinados para el único y altar, para el altar único. One falls sooner, Uno cae más pronto the other later. y el otro grano más tarde. The difference in time is nothing. La diferencia en el tiempo no es nada. So when we are in a hurry, Cuando tenemos prisa, particularly when you are in a queue, cuando estás en una cola, por ejemplo, not necessarily for supreme initiation, no necesariamente para la suprema iniciación, for small things, para cosas pequeñas, the stoic attitude is important. una actitud estoica es importante. This is the same that they say Es lo mismo que dicen of a particular dynasty of kings in India, de una dinastía de reyes determinada en la India, of which one was very famous. de los cuales una era muy famosa. The name of these kings or the king at any time in that dynasty De un rey o de cualquier rey en una época determinada de esa dinastía was Janaka. era Janaka. Janaka was the father of Sita, Janaka era el padre de Sita, who is considered the consort of Vishnu, que se considera la consorte de Vishnu, because Vishnu incarnated as Rama because Vishnu Es naturaleza, como rana, and Sita was Rama's wife. y Sita era la mujer de Rama. And King Janaka, her father, was a very wise man. Y Janaka, su padre, era un hombre muy sabio. For a person who followed the philosophy of Janaka or of Stoicism or the Greek word that Antonio mentioned, Para una persona que sigue la filosofía de Janaka o de los estoicos o de la palabra griega que nos dijo Antonio, if he is outside and he sees his house on fire, si está fuera y ve que se incendia su casa they say he looks at it objectively y la mira objetivamente and says, oh, the house is on fire. y dice, mira, se está incendiando la casa. It's not that he won't try to put it out, but he doesn't get perturbed. No se perturba, no es que no quiera apagar el fuego, He doesn't get desperate. no está desesperado, He does not lose his equanimity of mind. no pierde su ecuanimidad de mente. He is established in a stable mind called Sthita. Está instalado en una mente estable llamada Of Sthita Prajna. Sthita Prajna. Now, brothers and sisters, let's have a quick break. Vamos a tener una pausa. And I would like to see a queue over here of people trying to enter quickly. Me gustaría que hiciera escuela para entrar de prisa.